আগামীকাল আমাদের বাড়িতে আমার পক্ষ থেকে আপনাদের নেমন্তন্ন রইল। তোমার এই বোনটিকে আমার খুব ভালো লেগে গেছে। হ্যালো ভিউয়ার, জি বাংলার প্রত্যেকটা সিরিয়াল সবার আগে পেতে হলে আমাদের চ্যানেলটা এখান থেকে সাবস্ক্রাইব করে দিন। সাবস্ক্রাইব করার পাশে যে বেলাইকন ঘন্টাটি আছে সেই বেলাইকন ঘন্টাটি অন করে দিন। অন করার পরে এখান থেকে অবশ্যই আমাদের লাইক করে দিবেন। তো ভিউয়ার্স, আমাদের এই চ্যানেলে জি বাংলার প্রত্যেকটা সিরিয়াল সবার আগে আপলোড করা হয়। তো দেরি না করে আমাদের চ্যানেলটা এখনই সাবস্ক্রাইব করে দিন। আমি জানি আপনি এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, তাই বলছি প্রতিদিন সকল সিরিয়াল দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং আপনার সকল বন্ধুবান্ধবদের কাছে আমাদের ভিডিওটি শেয়ার করে দিন। বন্ধুরা, আবারও বলছি, প্রতিদিন নিয়মিত সিরিয়াল দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আপনার একটি সাবস্ক্রাইব আমাকে পরবর্তী ভিডিও বানাতে মোটিভেট করবে। इस कड़कते रेगिस्तान में दो मुसाफिर भटक गए थे, जिससे भारी गर्मी के कारण बतख चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है। पर तभी यह बदतमीज कुत्ता पानी की बोतल खोलकर खुद ही पानी पीने लगता है, जिसे देखकर बतख उसे बोतल छीन लेता है। लेकिन तब तक बोतल पूरी खाली हो चुकी थी, जिसे बतख बेचारा प्यासा ही रह जाता है। पर तभी इस कुत्ते को भी मिराज दिखाई देने लगता है, जिससे वह वहां जाकर आइसक्रीम ऑर्डर करता है। लेकिन वह सभी सिर्फ इसके आंखों का धोखा था, मगर फिर भी इसे कुछ समझ नहीं आता है। वहीं दूसरी ओर बतख रेगिस्तान में खुदाई कर रहा था, लेकिन उसको फिर भी कुछ नहीं मिलता है, जिससे इसकी हालत और खराब हो जाती है और इसको भी मिराज दिखाई देने लगता है, जिससे वह उसका हर जगह पीछा करता है, लेकिन इसके हाथ भी कुछ नहीं आता है। पर तभी मिराज के कारण दोनों आपस में टकरा जाते हैं, जिससे दोनों का ही सिस्टम हैंग हो जाता है। लेकिन तभी इन्हें वहाँ एक ऊँट दिखाई देता है, तो वह दोनों बिना सोचे उसके ऊपर कूद जाते हैं। लेकिन वह असली ऊँट था, जिस पर बैठकर वह रेगिस्तान से बच निकलते हैं।